Hindi pa nagsimula eh. Sige, sige. Wala na! Videographer na lang. Videographer na lang, oh. Yung referee natin, parang... Oh, yan ha. Videographer yan ha. Videographer. Si Bino. Si Bino, videographer na ngayon ha. Alalahanin nyo, videographer si Bino ngayong gabi. Vlogger, kamo! Ano? Kung ano lang ito, pag nag-referee, ayun lang! Boy, may bariya ka ba? Ito. Oh, mag-meeting-meeting nyo. Oh, yung rep, sabi mo muna yung mga ano mo, player mo, sabi mo, yan o. Yung mga isang namin. Hindi, vlogger ngayon, vlogger. Vlogger yun si Bino, vlogger. Ayaw nila matanggap yung talo rin nila eh. Bino, akin ang cellphone, Bino. Hindi, vlogger daw ngayon eh. Yes! That's it! Ma'am, mga ready talaga. Ako doon. Nandun ko lang si PM. Sir Eric. Sir Eric, 500 lang. Gcash mo sa'yo. Gcash mo sa'yo. Number ko? Yun lang, apo. 0917 Wait lang, sir. 0917 631 631 74 ay, 77 0917 631 7477. Game na. Okay. Sir, sir. Dito po. Start na. Hoy! Ano, mag-video ako. Bigas lang. Bigas, 5 kilo. Yung hiwalay. Arman, bibig the ball. Time to shoot. Tumira. Wala, nakuha niya pa rin. Ang nakano. Upo kayo. Hindi kasi makita eh. Tara, doon tayo kasi yung... Butuin pa. Stepon, nasa kay Sir Kevin. Sir Kevin, bibig the ball. Tumira. Wala, nakuha ni. Nakuha ni Sir Kevin. Sir Kevin, bibig the ball. And to shoot. Tumalaksak. Nakuha ni Adel. Electrician ball. Wala pa. Attorney, may nakuha. Outlet. Who's outlet? Mike. Pinasa kay Arma. Take to shoot. Tumira. Wala, nakuha niya pa rin. Tumira ulit. Counted. Sir Kevin, dribbling the ball. Take to shoot. Cover. Tumira. Wala. Nakuha ni. Oh. Ayun bola rin. Buton ball. Oras natin, 9 minutes and 4 seconds. Sir Kevin, lasa ay Serago. Tulaksak, take to shoot. Serago, dribbling the ball, 5 to shoot. Tumira. Wala, nakuha ni Mike. Mike, nagagala ng bola. Crossover, tulaksak. Wala, nakuha ni Sir Paul. Lasa ay Sir Kevin, dribbling the ball. Naagawa ni Attorney, lasa ay Mike. Kaya kay Attorney, kaya kay Arman, ang ganda ng pasahan, bumalik, wala, nakuha ni Sir Paul. Sir Kevin, umeke, tulaksak, kaya kay Sir Go, ang ganda ng pasa. Arman, take to shoot. Arman, last Sir Kevin, last Sir Go. Butun mo. Sir Kevin, take to shoot. Tumilagos. Benden! Mike, inagawa. Take to shoot. Laras. Mike, biasa kay Attorney. Tumira. Benden! Sir Kevin. Sir Paul. Pumwersa. Tumira. Wala. Nakuha ni Mike, dribbling the ball. Take to shoot. Tulaksaran, ganda ng pasa. Pumeke. Nahuli. Attorney. Pinararo si Brendo. Okay, butuan ball. Serago. Take to shoot. Ang ganda ng peke. Lumayap. Wala. Nakuha ni Arman.
Arman, pinasa kay Mike. Mike, sumulaksak. Pinasa kay Attorney. Wala. Nakuha ni Sir Paul. Sir Kevin, dribbling the ball. Naaras ni Attorney. 10 to shoot. Tumira, bang! Oras natin, 7 minutes and 10 seconds. Tumatakbo ang oras. Up, Mike, up. Ayun po na net. Electrician po. Binabati ko nga pala ang mga manonood. Seryoso sila. Mike, pinasa kay Arman. Up, kagawan. Game ball. Ay, committee's time out. Yan na. Mike, 10 to shoot. Mike, inaarap si Sir Paul, umikot. Oh, may nakuha pa. Sir Paul. Laba. Ano, shooting ball, Barrett? No daw, no. Mike, dribbling the ball, inaaras, 10 to shoot. Umikot. Wala. Oh, tuloy na bola red. Oras natin, 6 minutes and 35 seconds. Electrician ball. Referee decision. Arman, nagpamadali. Pinasa kay Mike. Nakuha na Sir Paul. Sir Paul, relax lang. Pinasa kay Sir Kevin. Tumira ng 2. Wala. Nakuha na Attorney, nagawan. Umikot. Sumalaksak. Wala. Nakuha ni. Oh. Ayun ang bola red. Electrician ball. Mike, pinasa kay Arman, tumira. Bang! 6 minutes ang oras natin. Sirago. 10 to shoot. Dribbling the ball. Sirago. 5 to shoot. Pinasa kay Sir Kevin, pinasa kay Sirago. Ang ganda ng bata. Mike, 10 to shoot. Arman, puwersa. Ang galing naman, wala. Sayang, Attorney. Hop. Push ball rep. Ay, wala. Knockout. Foul, Serago. Counted by 10. Knockout daw. 3-team foul. Arman, wala. Butungol ball. 10 to shoot. Serago. 5 to shoot. Agawan ni Attorney, pinasa kay Mike. Ang ganda ng pasa. Tumira. Ang galing naman nun. Sir Kevin. Oy, munti ka nang maiwan. Kevin, pinasa kay Serago. 5. Oh, may nakuha pa. Attorney. Oras natin, 5 minutes and 16 seconds. Sir Kevin, sumalaksak. 10 to shoot. Nakuha ni Sir Paul. Wala. Nakuha ni Serago. Wala. Nakuha ni Arman. 10 to shoot. Mike, umikot ulit. Pinasa kay Arman. Umikik. Kumelsa. Sir Kevin, pinasa kay Sir Paul. Kumelsa. Wala, nabitawan ng bola. Kay Mike, ang ganda ng pasa kay Attorney. Bang! Oh! Sakit! Sabol na sabol. Substitution. Score natin, all 5. Serago. Pinasa kay Sir. Tumira. Wala. Sir JB. Mike, umikot.
Mike, pinasa kay Atty. Nag-free throw. Wala. Nakuha ni Mike pa rin. Tumira. Ang lakas ni Mike. Kondisyon na kondisyon. Sir Kevin, ang ganda. Counted. Na may kasama pang foul. Oras natin, 4 minutes and 8 seconds. Electrical ball. Sir Mike, ay Mike, nasa kay Arman, ang ganda. Bang bang. Sir Ago, pinasa kay Sir K. Uy, pinasa kay Gomez. Score natin, 7-6. Torny, pinasa kay Mike. 10 to shoot. Mike, pumuwersa. Pumuwersa si Serago. Oy, may nakuha pa. Foul, Serago. Wala pa. Apat pa lang ang pa. Wala pa. Attorney. Tumalaksak. Oy, marami. Huwag ka lang umaral. Lahat mo ng Rebia. Serago, 10 to shoot. Dribbling the ball. Tumira. Wala. Mike, ang ganda ng pasa ka Serago. Serago, 10 to shoot. Tumikot. Oy, may nakuha pa. Sorry. Wala pa, 2 ball pa lang. 2 ball pa. Sir Kevin. Oy, Sir Kevin. 10 to shoot. Sir Kevin, dribbling the ball. 5 to shoot. Serago. Tumira. Bang bang. Mike. 10 to shoot. Umikot. Pinasa kay Atty. Ang ganda ng pasa. Tumira. Wala. Nakuha ni Serago. Dribbling the ball. Sumalaksak. Ang ganda. Wala. Nakuha ni Mike, 10 to shoot, Arman, galing kay Mike, This vlog is brought to you by Adidas Canteen. Walang tigil ang lamig ng Buko Juice. Oras natin, 2 minutes and 48 seconds. Score natin, all 7. Arman, ang ganda ng tira, wala. Nakuha ni Arman ulit, tumira ulit, wala, pero may nakuha pa. Gusto ulit? Ano ko yung Mera? Hindi nga itinuro ko sa unang circle, hindi doon. Bago dumating doon. Sa unang circle. Hindi, oo. Papunta nga doon. Pero alam mo bilhin natin ng pintura? Yun, doon. Garcia! Andito kami, Charlie, Sir Paul, ang ganda ng pasa. Sir JB, wala, nakuha ni Arman. Arman, dribbling the ball, crossover, 10 to shoot. Arman, tumira, ang ganda naman nun. Sir Paul, inaarap ni Mike, 10 to shoot. Sir Paul, nalaksak, ang ganda naman nun. Mike, oh! Who's ball red, foul? Foul, Johnny Garcia. Score natin, Oli. Oras natin, 2 minutes and 18 seconds. Bang Sir JP. Sir Rico, tumira ng dos. Wala, nakuha ni Johnny. Mike, bang. Sir JB, 10 to shoot. Pinasa kay Sir Paul. Nakuha ni Johnny.
Oras namin, 1 minute and 43 seconds. Anong tawag rin? Huwag tayong umaray. Meron tayong referee. Warning Proteglia. Sir Paul. Sir Paul. 10 to shoot. Oras natin, 1 minute and 38 seconds. 5 to shoot. Score natin, 10-9. Masyadong intense ang laro natin. Serago, tumila. Arman. 10 to shoot. Arman, sumalaksak. Wala. Ay, lumola rin. Bola ng Butuol. Rep, rin ang bola rin. Sir Paul, pinasa Sir Nico. Tumira, wala. Outside. Electrician ball. Oras natin, 1 minute and 20 seconds. Score open. Arman, 10 to shoot. Ang ganda ng dukot. Serago, 10 to shoot. Pinasa kay Sir Paul. Kumwesa. Tumira, wala. Pero may nakawang pa. Oras natin, 1 minute and 7 seconds. Napaka-intense ng laban. Mike, tumalaksak. Uy! Anong tawag, Red? Butuan pa! Committee time out! Balik na sa laro! Balik ng bola, Red! Red, pagsalita ka! Okay, bala! Equitable! Mike, pinasa sa labas! Oy, foul pala! Okay, 18 foul na. Bang bang! Oras na to, substitution muna, substitution. Johnny, naman, ayos na yan, pahinga ka muna. Maganda ang pinakita mo. 1 minute na lang ang oras natin natitira, ha? 1 minute. 10 to shoot. Serago, umikot. Ang ganda ng ikot. Sayang, wala, nakuha niya pa rin. Wala, nakuha ni Arman. 10 to shoot. Mike, ang ganda ng ikot. Tumira, pinasa ni Arman. Wow, wowee. Serago, 10 to shoot. Ganda ng peke. Wala, pero may nakuha pa. Oras natin, 39 seconds. Score natin, 13-10. Favor of Electrician. Wala. Lahat ay tahimik. Mike, bibig the ball. Pinasa sa labas. 36 seconds. Serago, 10 to shoot. Serago, inakas ni Mix. Nasa siya Nico. Tumira, wala.
Arman. 25 seconds. 10 to shoot. Fix. Sumira. Wala. Waterfall. 17 seconds. Tirago. 10 to shoot. Tirago. 5 to shoot. Up. Oh, batter na lang ha. Batter na lang. Penalty. 10 seconds pa, 10 seconds. Batter na lang ha. Mababagod kayo sa batter ha. Wala. Oh, batter na lang ha. 10 seconds ha. 13-10 ang score natin. Batter na lang ha. Wala. 5 seconds. Yan na. 10. Mamaya, Emar. Butungon ball. Mamaya. Sir JP. Nasa kay Sir Kevin. Sir Kevin, tumira ng dos. Beke! Ito ba? Oh! Outside. Gawin natin 15 ito. Okay, sige. 100 yun, diba? Sige. Kahit Sige. lahat yung 15 pwede naman. Hindi mo Pwede. 20 nga yung ano ko, 8 ko. 20 yung lapad nun. Pero 15 malapad eh. Ano mo, sige. Mamaya, Emar. Pero yan, pwede bawasan yan. Para marami tayo. Attorney, dito shoot. Attorney, pumerta. Inaawag si Sir Kevin. Tumira. Sumigaw ng foul, pero walang foul. JP, pinata kay Sir Kevin. 10 to shoot. Tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Arman. Arman, inaawag si Sir Kevin. 10 to shoot. Mike. Walang shot. Yung tawag rin. Pensit pa. Napakaganda ng mga tawag ng mga referee natin ngayon. Parehasa. Sir Kevin. 10 to shoot. Sir Kevin, hinarap si Mike. Lumayap. Wala. Nakuha si Sir Paul. Bang! Score natin. All 13. Oras, 9 minutes and 8 seconds. Oh, makinig na tayo sa referee ha. Labas mo natin. Electrician ball. Mike. Dapat na Sir Paul. Get to shoot. Mike. 5 to shoot. Mike. Ang ganda ng follow-up sa sarili. Wala. Nakuha na Sir Paul. Nasa kay Sir JB. Sir JB, tumira. Bang! Counted ba? Oh, yung ako lang referee niya. Knockout. Knockout. Okay, Sir Kevin, nagmamadali. Sir Kevin, ang ganda ng peke. Beke! Arman, repeat the ball. 10 to shoot. Inaarap si Sir Kevin. Sal Sir Kevin. 5 to shoot. Pinasa kay Mike. Nakuha ni Sir Paul. Nasa kay Sir Kevin. Sir Kevin, tumira ng dos. Wala. Oras natin, 8 minutes and 21 seconds. Score natin, 14-30 in favor of Butuan. Attorney, huwag madali. Tumira, wala. Nakuha ni. Oh. Butuan mo. Wala na. JB, pinasa kay Sir Kevin. Sir Kevin, 10 to shoot. Tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Mike. Mike, pinasa si Sir JB. Oy! Anong tawag rin? Pushing down. Foul ba? Foul? Foul ang tipo doon. 8 minutes ang natitirang oras. Mike, 10 to shoot. Pinasa kay Arman. Arman, up. Tuloy yung bola. Rep position.
Okay, nag-release yung ball. Sige, pasok ka dyan. Mike, umikot. Ang ganda ng ikot. May nakuha pa. Okay, creative foul. Mike, 10 to shoot. Tumikot na naman. Tumira. Uy, foul na may kasamang counter. Okay, 14 pa. All shot kay Mike at Tiso. Wala. Masyadong dikit ang laban. All 14. Sir Kevin, oh, siya Torri, nagiging. 1 meter. 1 meter. Napali ko, si Gomez. Nagalang metro. Go. Thank you, Jun. Oy, masyadong dikit. Tarago, 10 to shoot. Tarago, tumira. Foul. Foul na Torni. Shooting pa. La. Electrician ball. Oras, 7 minutes and 40 seconds. Attorney, 10 to shoot. Attorney, higap ng papatahan. Pinasa kay Arman. Arman, tumira. Wala. Nakuha ni Attorney. Attorney, tumira. Ang galing naman nun. Sir Kevin, 10 to shoot. Sir Kevin, pinaras ni Attorney. Naagawan. Pinasa kay Mike. Pinasa kay Arman. Bangman! Sir Kevin, tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Mike. Mike? Shot lang. Sige, diretso lang. Mike, 3 to shoot. Diretso lang. Arman, 10 to shoot. 7 minutes. Tagawa ni Sir Paul. Tarago, 10 to shoot. Sir Kevin, tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Mike. Mike, dribbling the ball. 10 to shoot. Ang ganda naman nun. Wala. Nagkatumpaan na. Ngayon ang bola rin. Ang ganda po ng laban. Ang ganda ng laban. Nabati ko. Safety. Terago. 10 to shoot. Terago, yarat ni Arman. Tumira. Nakuha niya pa rin ang lakas. Ang lakas ng tira. Torni. 10 to shoot. Pinasa kay Arman. Arman. Tumira. Oh, napakalakas. Sir Kevin. 10 to shoot. Serpon. Umikot. Umeke. Tumira. Wala. Nakuha niya pa rin. Dapat. Time out! Score natin 17-40. Favor of Electrician. Masyadong maganda. Score natin 17-40. Lamang ang mga Mangilino. Okay, Tony. Tony, shoot. Pinasa ang ganda ng pasa. Tarago, pinasa kay Sir Kevin. 10 to shoot. Kevin, ang ganda ng peke. Wala. Nakuha ni. May nung bola rin. Greg. Butuan ball. 10 to shoot. Wala. Nakuha ni Attorney. 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 Bulaksak. Wow. 10 to shoot. Long 2. Wala.
Jericho. Jericho. Hook. Dalawa. Kaleb. Okay, 14 pa. Oras natin, 5 minutes and 41 seconds. Terpol, inaarap si Mike. Wow! Mike, 10 to shoot. Pinasakay kay Arman. Arman, ang ganda ng ikot. Oh, tulagawan ng buko. Oh! Ang ganda! Ang dami natin! Attorney, pinasakay Arman. Oh, inagawa si Sir Kevin. 10 to shoot. Sir Paul. Sir Paul. Pinasakay kay Sir Kevin. 5 to shoot. Tumira, wala. Sir Ago, ang ganda ng ikot. Wala. Tawa ni Mike. Mike. 10 to shoot. Oras natin. 5 minutes. Arman, tumisover. Pinasakay Arman. Tumira. Oh. Sir Kevin. Sir Kevin. Ang ganda ng tulak. Bang, bang! Mike, 10 to shoot! Mike, pinasa kay Arman, ang ganda ng pasa, pero may napuwang pa! Penalty! Time out! Basket! Butuan ball! Butuan ball! Butuan ball! Sir Kevin! Pinasa kay Sir Ago! Sir Ago! Wala! Wala Arman! Arman! Bibig na ball! 10 to shoot! Pinasa kay Sir Paul! Ang ganda ng pasa! Pinasa kay Sir Kevin! Long two! Wala! Arman! Arman! 10 to shoot! Pinasa kay Mike! Oh! Stepping on the line. Substitution. Serago. Ang ganda. Bang, bang. Tony. Tony. Technical. Tony. Off. Counted din ito. Okay, 20-80 lang, 20. 21 pala. Attorney. Wala. Kuha niya pa rin. Attorney. Okay, to shoot. Attorney. Nasa kay Mike. Oh, magad. Kay Kevin. Tumira. Wala. Nakuha ni Mike. Mike. 10 to shoot. Mike. 5 to shoot. Mike. Nasa kay Attorney. Tumira. Wala. Nakuha ni... Ayun ang bola rin. Okay, good ball. Oras, 3 minutes and 47 seconds. Sir Kevin, sumukot. Wala. Nakuha ni Atty. Napakalakas. Atty. Let to shoot. Kevin. Sir Kevin. Let to shoot. Ang ganda ng pasa kay Jericho. Good. Diretso lang. Diretso. Score natin! 10 to shoot! Nasa kay Jante. Jante. Sir Kevin. 10 to shoot! Jericho. Tumira. Wala. Nakuha ni Mike. Mike. Last 3 minutes. 10 to shoot. Mike. 5 to shoot. Mike. Dito. Oh!
Sir Kevin. 10 to shoot. Pinasa kay Sir Go. Ang ganda ng pasa. Wala. Nakuha ni Sir Kevin. Tumira. Wala. Nakuha niya pa rin. Tumira. Oh. Mike. Mike. 10 to shoot. Mike. Pinasa kay Sir Go. Sir Go. 10 to shoot. Ang ganda ng 3-ball. Wala. Sir Mike. Hello? Wait lang Kuya Mara, wait lang. Mike. 10 to shoot. Oh, ang ganda ng chopper. Ang ganda ng pasa. Wait lang, pababa na lang ako dyan sa may TK office. Dali lang. Basket. Pababa sa may TK office lang. Wait lang. 10 to shoot. Thanks. Wala. Sir Paul. Sir Paul. Sige, thanks. Basket. Last 2 minutes. Score natin. 23-20. 10 to shoot. 5 to shoot. 5. Pinasa kay... Oh. Ayun ang bola rin. Okay, region ball ha. Masyadong intense ang laban. Oras natin, 1 minute and 50 seconds. 11. 10 to shoot. Nasa kay Arman. Basket. Garago. 10 to shoot. Wala. Ali Mike. Mike. 10 to shoot. Naras. Nasa dalawa. Nasa kayo. Ang natuloy. Then shoot. Garago. Naras niya Torny. Torny. Wala. Mike. Mike. Nasa kay Torny. Then to shoot. Nasa kay Mike. Nagbago. 5 to shoot. Mike. Up. Okay. 3 seconds ha. 3 seconds. One minute. Last 1 minute. Oh! 10 to shoot. 5 to shoot. 53 seconds. Kevin, 10 to shoot. Mike. Mike, lang na Torny. 10 to shoot. 10 to shoot, inaras. Okay, penalty na, penalty. Penalty, pito na. Pito, 5 lang. Pito na. Penalty. Ay, short ball. 40 seconds. Sir Kevin, 10 to shoot. Sir Kevin, naras niya Torny. Oy, outside. 34 seconds. Score natin, 24-22.
34 seconds. Torni. 10 to shoot. Torni. Torni. Oh. 26 seconds. Goal ball. Goal ball. Bago. Mira. Oh. Wala. 22 seconds. 22 seconds. Oh, 1 meter, 1 meter. Mike. 5 to shoot. Attorney. Oh. Sir Kevin. Si Mira, wala. Nakuha ni Attorney. Badger na lang. Badger na lang. Binabati ko.